शिमला जंक्शनार काल राती केमिकल व्हरपी टँकर लवणलो। ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो ताबो गेल्ल्यान ही घडणूक जाली। ड्रायव्हर जखमी जाल्ल्यान ताचेर उपचार चालू आसात। काल राती चिंबल वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत टँकरावयलो ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें स्पश्ट जाला। ड्रायव्हराक जीएमसींत एडमिट केला। कॉल येयले आमकां एअरपोर्ट कंट्रोल म्हणसून की टँकर परतला म्हणून कोण ट्रॅप जाला बी कांय म्हणून आनी तितक्यान आनी एक रनिंग कॉलर येयल्लो आमकां धांवन येयलो कोण टँकर परतला म्हणून आमी इमिजिएटली टर्न आवट केली आमची गाडी। टर्न आवट करून आमी हांगा पावल्या नंतर गर्दी आसली लोकांची आनी लोक आपले म्हणजे हितून रेस्क्यू ऑपरेशनान आपणा स्वता आसले लोक करताले। आमी येवच्या पयलीं आमी येयले आमी आमची सुरवात केली रेस्क्यू। बाय द टायम आमी कॉल केले हेडक्वॉर्टर्साक आनी कितें आमकां इक्विपमेंट्स बी जाय जाल्यार मागीर आमी ताका रेस्क्यू थंयसून काडलो। आमकां लोकल्सान हेल्प केलें आमी काडलो भायर ताका। एम्बुलन्स आसली एम्बुलन्सीन स्ट्रेचर घातलो। स्ट्रेचर घालून आमी स्वता मागीर एम्बुलन्सीन घालून आमी हांव स्वता गेलो गाडयेन पावून जीएमसीन पावलो। आता तुमच्याच मिडियमान सुट्या पळयला आनी म्हाका पळोवंक जाय आसलें तुमकां हांवें मॅसेज केल्ली बाबा ते कॅमिकल नंबर धाडात रे म्हणून आनी तो कॅमिकल नंबर धाडल्यार पळोवंक गेल्यार तेणी पळय आतां हें यूज केलां उदक पळय यूज केलां आनी तेजेर दाखयता कॅमिकलाचेर तेजे कंपन्सेशनाचेर ते हें जायना म्हणून। सो म्हाका फायर ब्रिगेडीनूय हें करचें आमचें जेन्ना हें तेतले एमर्जन्सी जाता स्पेशली कॅमिकल ट्रेनींग दिवन मातशें चड गरज आहा। तर हेचेर आतां जायत्या जाणांक त्रासूय जावंक शकता आनी येतले कॅमिकल ट्रक जे कंपनीन पळय येता तांकां सेफ्टी पळय पळोवंक गेल्यार त्या ट्रकाक पळय सेफ्टी कांयच ना। आनी जे रोड आमचे आहा 10-20% डिग्रीज पळय रोड दिल्ल्या कडेन आहा हायवे फुडें जाल्यार लायटी ना तितल्या। सो सडन स्लोप आनी जे पळय ने कोण येतात विदावट एक्सपिरियन्स ह्या रोडाचे तेन्ना पळय इतले हटसा हो एक्सिडेंट झोन म्हण डिक्लेअर जाला। खूब एक्सिडेंट हांगा जालेले आसा हेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें? पळय वयर सोटिया सकयल लेगून एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून सगल्या कडेन बोर्ड आहा पूण जे ड्रायव्हर्स आहा हेवी व्हेकल ड्रायव्ह स्पेशली हेवी व्हेकल त्या बोर्डांचेर ते नदर मारतात ओ ना तेजेर तो नदर मारलेली आनी वेवस्थेन तो चलयल्ले हे पळय इतले हटसा घडोंक ना अनलेस आनी अंटील मॅकॅनिकल फेलियर जालो हो तेच जाल्यार। पूण हें आतां तेजें येवपाक स्पिडीन येवपाक थिंगा बोर्ड आहा स्पिडीन येवपाक आनी ताका फुडें कितें आहा जाल्यार हिंगा तो ब्रेक स्पीड ब्रेकर आहा पळय ते ब्रेक मारपाक जाल्यार तें कंडिशन तेजें पळय जाल्लें। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।